114 сур, которые содержат свыше 6000 аятов. Для того, чтобы просто прочитать Священный Коран в соответствии со всеми правилами, нужно около 20 часов, а заучивание их наизусть требует вообще колоссальных усилий. Табарк Кадыровой всего 10 лет, но уже в таком возрасте она получила почетное звание хафиза. Девочка очень ответственно относится ко всему, что связано с религией. Она также исполнила вместе с сестрой нашиды на арабском языке. Богословы называют благословенной землю, на которой живут хафизы. За одну только прочитанную букву из Священного Корана человеку записывается 10 благих дел, что и говорить о том, чтобы запомнить наизусть все суры. إيش ديل أهلو بو إلا ديل أهلو بو بو شن معنا ديل جرجر بو بو معندوسن سيجلا دولش الملاك شلات بو تاح دولش بول أهلو سن جشتر ديوش بو خيشورش إيرت إعاه سن جشتر ديوش بو إل بايمر إلا عليه الصلاة شو دي كابر ملو إل شا قرآن خوش ولش قرآن ده حيوش ورجو إل تبارك وبتشايو حافظ إلا وسخل وش ده إلا أنت عبير كتير وسخل وش ده إلا. Десятилетний Табарк не первый хафиз в семье Кадыровых. Раньше всех Священное Писание выучил племянник главы республики Хамзат в августе 2012 года. Следующее звание хафиза защитила дочь Рамзана Кадырова Айшат. Затем Хатижат и Хутмат Кадыровы и их братья Ахмад, Эли и Адам. Помимо этого, знатоками Корана стали и племянницы главы республики Аминат Кадырова и Хайди Закриева. Выходит, что уже 10 человек из семьи Кадыровых получили это почетное звание. شيء قرآن دقا عمش مثلا خان دعوش ويمحك قرآن بعنش كحافش قيتوا تخنا ويفتح أدوز الخوا تبارك دال ضيق على الإذا دال ضيق على دانا أنا دويل ديش كو نانش كو تين أهل درجي ضيق على دويل تبارك استهان دقا عامين شق داخل خلص القرآن قان دودرش قيمة تين عشي ديني ناني دشوة تج تلا دال قرب دويل سنة دوز لي قرآن عام إنزرج أو خلدو يخوينا بيرش دوش كيجي دوش خدي إيش وقعت خان دوين دع آدم غار عيل غار أعمى دار إيش بتشع حسبع قرآن إيه بيرزين قرآن سار دقة عام دوش أتصل جوه قحيجيت لير ويبتشحوا ديل رئيس خل ويبتشع رمزان ديل رئيس خليلة مدينة دال أحمد حجيسي قاتش دويلة تخنا تبارك شق داخل خل دوش دال القرآن قان دوش قيمة تيناحة ديل الشني صلى الله عليه وسلم شدي نيني بعد سمو دالر ضيلق أتو تبارك أخا ديل رئيس خلا ويبتشعنا قرآن غلق شو خلا قرآن دين ديشة هماك حوق شوال. Любовь к Священному Писанию глава республики прививает не только своей семье. Сегодня в регионе функционирует 4 школы по подготовке хранителей Корана. Совсем скоро в Аргоне откроется 5-я. За последние несколько лет в них были подготовлены свыше 170 хафизов. Дальше этом шиқом шиқо обешхилч. الخو أشاق إنتي رواج بيرتر وشو بتشلو الديل دوشلو يبتش دال إشتوين بيرتر بتش ولا شون بيرتر خلر شا مخ حديش دوشلو همنا مصو منا دكشو من يحق يول وتشينحا شيء وسمين عدولش لامس دق مارخيز دق قرآن دق حجل وين حجر شيخنا حجر حدورش البيرشنا سوى زان ستيمول إردوخ ويخلي ترعما شيء وسمين قرآن ديش دادوري مصو بير حافظ شق دورش يخيل شيء داخل شيء ومخ دورش بيرشنا كيجير واشنا دول بيرشنا حياة تنق مايل إذا ما يدوش ويديش ديت السيرة دوك ولا آخر يوش سيرة سير لا أم سو بير بولش إشت يعني يتسون دود بيرش حافظ خلر إيه دلجر عقوت اللي خدو ويقومنا سيدو إز أتكبر قوم دود بيرش خلج يعني إشت قش خلج باتش دوز لخ مثل يوتش وتقش بول كيجي جوار خز قرآن دوش قرآن عاموش كنتري زود بيرش خيلشي ومخ خز خربو ومخ تسين خربو ومخ كديل أيضا وعبو سربو. Рамзан Кадыров неоднократно подчеркивал, что для него очень важно, что его дети верны жизненным принципам и традициям своего дедушки Ахмата Хаджи Кадырова, который также соблюдал религиозные нормы и обычаи чеченского народа. Аза Исаева, Халид Мовсаев, Вах Кантаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики. Новости.